Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o tome kako doći do posla i kako se zaposliti u Web3 svijetu. Pokazat ću vam vodećih 5 portala za traženje posla i dati općenito neke savjete kako možete naći posao u Web3 svijetu. Pa da krenemo. To su ovakvi portali koji su specijalizirani za traženje posla. Ima ih koji su baš za kripto i za Web3. Evo recimo ovaj tu Crypto Job List je vjerojatno jedan od većih. I sada ovdje naravno su izlistani poslovi prema kategorijama, da li je remote, da li je Web3, da li je Solidity, compliance i tako dalje. Ako niste developeri, ako niste tehnička osoba pa nemate nekakve developerske sposobnosti i znanja, onda bi bilo dobro da birate tu ili non-technical ili nešto konkretno, na primjer marketing ako ste dobri u marketingu ili content ako ste dobri za stvaranje sadržaja i tako dalje. Ima sad tu više toga i izlistate si po tome. Kod svih tih portala neki od njih imaju varijantu da si napravite profil i gore se prijavite kao neko ko traži posao, tako da vas onda mogu pronaći poslodavci budući. I evo ovdje možete znači izlistavati, možete čak i pretraživati po lokaciji, pa sad tu napišete, ne znam, Hrvatska, Srbija, Bosna, otkud već jeste, pa gledate da li ima nešto i baš na vašoj lokaciji konkretno. Zna se dogoditi da neke velike kripto firme otvaraju urede u velikim gradovima, ne znam, u Zagrebu, Beogradu, gdje već, i onda traže ljude za taj ured. To onda bude isto tako oglašeno ovdje, ali većinom je to remote, znači radi se na daljinu i radi se od kuće, tako da čak i nije ni bitno gdje ste. Ima ih dosta koji su remote, ali su remote samo za područje tih zemalja, na primjer Južna Amerika ili Sjeverna Amerika je remote, ali ne možete biti na primjer iz Europe, pretpostavljam zbog vremenske razlike. Evo recimo Crypto Job List je jedan od takvih, onda ćete naći isto tako ovaj tu Cryptocurrency Jobs i sad tu također možete pretraživati i oni imaju recimo non-tech sekciju i onda kažete samo tražim poslove koji nisu tehnički. To bi bili, evo vidimo, dizajnerski, pa nekakav business development, pa opet business development, pa product design, pa onda call manager, call znači key opinion leader, znači to je menadžer koji vodi brigu o influencerima, pa PR, znači sve one standardne stvari koje imamo i u normalnim sektorima koji nisu kripto, isto to se sad pojavljuje obzirom da se kripto i blockchain tehnologija širi na sve sektore, a najviše na nekakav financijski i bankarski. Oni će sigurno trebati, već trebaju ljude i to što je došao AI i što sad se puno piše o tome da AI uzima poslove, ja baš tu ne vidim da se smanjio nešto broj traženih poslova, odnosno traženih ljudi koji bi za pozicije u kriptu. Evo sljedeći bi bio ovaj tu workaspro.com i onda ovdje imate tu, on je općenito, nije samo za kripto, ali kad izlistate onda možete tu naći kategorije, na primjer Web3 Jobs i onda odete u search i tu će vam biti izlistani, evo recimo Binance traži nekakvog inženjera i tako dalje. Također možete po ovim kategorijama tražiti i možete isto tako upisivati ključne riječi i tako dalje. I evo još jedna bi bila Web3 karijer, znači to je baš specijaliziran za Web3, znači za karijere u Web3 industriji. I ovdje imate isto tako non-tech kategoriju, ali isto imate i druge kategorije koje su non-tech, pa možete izabrati ako ste na primjer dizajner, onda ćete izabrati dizajner ili ako znate, ne znam, community management, ako ste nešto radili, onda možete tu. Evo recimo ako izaberete non-tech, da vidim šta se nudi, marketing manager, relationship manager, opet call, influence marketing. Često se dogodi da iste firme, da jedna firma oglašava na više tih portala. Evo kad kliknete na neki od onda već tu imate gumb apply, znači odmah ovdje možete se prijaviti za taj posao. Kod onih koji imaju opciju da napravite svoj account na tim platformama za traženje posla, napravite account pa vam je onda i lakše se prijaviti i onda vas oni lakše pronađu. Ovaj tu Remote 3, isto tako još jedan portal, ali dobro je pročešljati sve ako već tražite da vam nešto ne promakne, jer moguće je da neka firma je oglasila ovdje, a nije na ovim drugima. I oni naravno imaju tu non-tech sekciju, pa ako niste tehnička osoba, onda možete o tome, naravno važno je i da
da su firme koje nešto oglašavaju, da su reputabilne, to ćete sami istražiti i vidjeti o kakvim se firmama radi. Dobrodošli u Balkans Rewards Hub. Ako još nemaš račun na Bingexu, prijavi se putem linka u opisu ovog videa i iskoristi ekskluzivne nagrade. Novi korisnici mogu osvojiti do 11.205 USDT-a bonusa i to do 8.105 USDT-a bonusa samo za nove korisnike i još 3.100 u bonus paketima kad pozoveš prijatelje. Registriraj se, potvrdi KYC, napravi prvu uplatu i trgovinu i osvoji svoje Bingex Mystery Box nagrade. Kolike su plaće i to jako ovisi, neki navode plaće, neki ne navode, ali se može dogoditi da vam plaća bude prilagođena mjestu gdje živite, zato što oni znaju da nisu isti troškovi, ne znam, u Bosni i Hrvatskoj kao što su u New Yorku, tako da onda će vam i oni često plaće prilagoditi tome i da će vam manju plaću ako ste iz krajeva gdje je život jeftiniji, jer i oni naravno znaju kakva je situacija na terenu i oni žele isto ušparati. Bez obzira što radite remote i što ste jednaki kao i neki drugi. Ali opet to je stvar pregovora i to je stvar posebnih politika svake od tih firmi. Važno vam je da imate LinkedIn profil. Na LinkedInu se jako puno toga događa, ima jako puno ljudi koji su u kriptu i koji gledaju šta drugi rade i što pričaju. Ja ću vam ovdje sad reći otprilike šta morate napraviti. Na profilu si obavezno označite da tražite posao, tu imate gumb, vidjet ćete na svom profilu Open to i tu onda izaberete da tražite posao. Imate onu normalnu sekciju About gdje onda ćete navesti svoje vještine, iskustva, bilo bi dobro da iskažete svoju strast, zašto ste tu, da na neki način pokažete da ne samo da vam je to posao, nego da ste strastveni u tome, jer to će vam sigurno pomoći kod traženja posla. Ako imate neka relevantna iskustva koja nisu direktno vezana za Web3, možete i njih navesti, naravno da i u Web3 se traže sva ta iskustva, kao što smo malo prije vidjeli, ljudi traže i marketing i sve isto kao i kod ne Web3 poslova, pa to što ste radili navedite. Svako vaše iskustvo će dobro doći i dobar dio toga će biti primjenjivo i za ove firme koje traže nekoga u Web3 specifično. Pa ako imate nekako iskustvo, kao što sam ja sad tu naveo, created educational content to help onboarding new users, tako da onda to napišite. Naravno, to je sve na engleskom, jer najviše toga se događa na engleskom. Navedite svoje vještine, ako imate neke, to je communication, project coordination, content creation i tako dalje, to vam sigurno može dobro doći i nemojte ostaviti ni jednu rubriku LinkedInu praznu i nepopunjeno, nego iskoristite sve što vam se tamo nudi. Bilo bi dobro na LinkedInu da se i pridružite Web3 ili blockchain grupama. Evo, ja ću vam tu pokazati, tu su vam nekakve par tih grupa koje sam našao, ali ima ih i više. Znači upišite blockchain, tamo imate sekciju grupe ili Web3 i pridružite se tim grupama i budite aktivni u njima. Kad postate, možete postati i u grupu i postajte u grupu, komentirajte da vas ljudi vide, jer tamo su veća koncentracija, naravno, ljudi koji onda i veća vam je šansa da neko traži nekoga koje vaš profil odgovara i onda da i dobijete posao. Budite aktivni na LinkedInu, radite objave ili komentirajte tuđe objave, naravno u niši našoj u Web3-u, lajkajte jer to sve vam povećava vidljivost i onda isto tako više očiju vas gleda i bolje je za vas. I navedite svoja prethodna ravna iskustva i stavite linkove. Ako imate neki projekte na kojima ste radili, stavite linkove, tako da ljudi to mogu i provjeriti i da vide točno šta ste radili, gdje ste radili, daje vam još jedan dodatan kredibilitet. Naravno, ako imate, ako nemate, onda ostavite ovo, ali popunite barem sve rubrike da budu popunjene. Osim LinkedIna, obavezno se uključite u Telegram i Discord. Discord, ajde možda još ne toliko, ali Telegram definitivno, sve se u Web3 događa na Telegramu i poslodavac će komunicirati s vama na Telegramu i doći ćete do novih ljudi i obavezno uđite u Telegram grupe. Svaki veliki kripto projekt ima, ili većina njih ima Telegram grupe, znači uđite u Telegram, upoznajte se sa tim okruženjem, znajte kako radi Telegram, isto tako i za Discord. To su dvije platforme na kojima se puno projekata u kriptu događa. Većina njih ima ili Telegram ili Discord ili oba dvije. Morate biti na Twitteru, odnosno morate pratiti Twitter, a bilo bi dobro da i otvorite Twitter profil, zato što postoji nešto što se zove CT, odnosno kripto Twitter. To je onaj dio Twittera gdje se priča o kriptu. Sve se tamo događa, svi su tamo, novosti se tamo pišu, vijesti, novi projekti, diskusije, tako da
ako želite biti uključeni u taj prostor, Twitter vam je definitivno, ne možete to zaobići. I morate biti aktivni, napravite si neki Twitter profil, to će isto budući poslodavac gledati. Šta ste objavljivali i koliko ste aktivni bili na Twitteru. Odite na kripto konferencije i na evente, jer je to nezamjenjivo iskustvo. Jedno je kad ste vi za ekranom, to vjerojatno znate i sami, a drugo je kad vi dođete među ljude, upoznate se, dođete do takvih informacija do kojih nikad nećete doći online, opustite se, sprijateljite se s nekim i imate zapravo ulaz u cijeli jedan novi svijet i na taj način puno lakše možete doći do novih kontakata i možete doći do toga do novog posla, ali to se sve događa na kripto konferencijama i na kripto eventima. Ako u vašem gradu toga nema toga baš u svakom gradu, onda ne znam, odite u najbliži i probajte pratiti kad je to i probajte otići u najbliži grad i vidjeti gdje je to i odite tamo i sigurno će vam biti dobro iskustvo. I naravno budite informirani, pratite vijesti, pratite nove tehnologije, pratite projekte zato da znate o čem pričate, da možete ući u temu, da i budući poslodavac vidi da pratite tehnologiju i da ste u tome i prijavljujte se na sve što vidite, budite aktivni na Telegram grupama, oživite svoj LinkedIn, javljajte se i nešto će sigurno doći. Evo, ja se nadam da sam u ovom kratkom videu uspio pokazati gdje bi se mogli naći ti poslovi, šta je važno za napraviti. Dalje je naravno na vama, pa onda ako vam je ovaj video bio zanimljiv i informativan, molim vas da lajkate i da šerate i da komentirate moj video i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!